قوة إلا بالله. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله سلطان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين لا سيما على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين التي قالت بعد وفاة أبيها يا أبتا سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا لنا وعلى بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله حق وتغييرك خاص في حق آية الله مصباح يزدي في حق خاص شاگرد آقا مرتضی تهرانی لیگی زبردست تقریبا مجتهدین کنه و انا کلی هم مایی اخلاق استادی درس اخلاق شعبی متوی ولی چیزه ولی گام گویج اخلاق فعال شما کار دامن دوبی این ده حساب خدایی می کل درس اخلاق مو دی شعبی میشه میگه سلام کنه بیو عمل بچی بیایه ولی حسکت سامبالشون صاحب سوی غیبت چی بسنده سوی کا تهمت چی داسنده سوی حق حلال چیز گفتنده سوی پله که یہ جو لوگے بسنده یا سوی گار مار چی یا وطن سے مردو یعنی مردو دب سوی آگے پیچھے سوچنده یا مازا چی لچی لومے سوچنده دیگا امر بیس دیری کی درس کو ہسکے بنی درس کو یوی لوگ امر بیس نے سوچل پتہ کوئی کہ نام سی سوی حق جام سے حق نام سے رسول بسنده یا سورا نام سے غیبت چی بسنده دیگا امر بیس کے بعد ہسکے درس کو جن او میں بھی سوچ دے گا امر معافی رسول بخشی درس اخلاق کو اخلاق ہے انسان کی حقیقت کو سے کو درس ہے وہ دو میں سے سوچ آج سوچ ہے باقی درس ہے بھی درس اخلاق سے بھی توفیق دے بھی کیا فائدہ ہے لہذا پھر اصل کو دو ہے سوی حق جو ادا ہے سورہ غیبت ہے سورہ تہمت چ داسنا یا سورہ حسد چیز بسنا دو نگل سوچ دو نگل معافی الحمدللہ کیا بچے ہوئے تو آخرت کی شروع پر سے آسان اولا اصل کی روز ہمارا معاف کرے جاتے ہیں دنیا کا سوچ ہے بڑا معافی لازم جو جانا درس ہے علم ہوتے ہیں اب سماج کے بعد اور دعوت سماجی جو لگانے کی شادی کرنا معاف ہے سے جو پرمسون بلکہ معنی پتہ ہے معنی اس کی حق کی نہ یا اس کی حق کی ذات سے نہ دو کی رسول سے اجازت ہے باقی دی کا اصل سے عمومی اجازت دے میں کو یو سو حق حقوق کی ارزیز ہے کہ حق حقوق کی ارزیز ہے دی حق حقوق کی انسان کے اللہ تعالی حق ولا بعد سے خدا انسان کا خدا تفاوری عشان حکیم اللہ صاحب باقی متن کا عمل ہے چیک چیک رسا سو بھائی غیبت نہ سو بھائی کی تومن نبی کا مان دے یا ہمارا کا چیک اللہ نبی فاطمہ زہرا خاص فی جزان خدای معجزہ ہے بدلا فاطمہ خدای معجزہ ہے جو سے معجزہ ہے در والا دو سورہ کوثر کا سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر ہے کہ شفاعت لیچر حبیب ما زیادہ خیر کثیر عطا بس دو چیز ہے والا جناب فاطمہ الزہرا کا
तासूस इस्लाम इंजसूस कुरान इंजसूस लुगत इंजस पहले तस्वीर से मुराद। लेकिन अक्सर उलमा व मुफस्सिरीन अहले सुन्नत और तमाम मुफस्सिरीन मतलब तशय्युई जिनका इत्तिफाक किसी कौसत से मुराद तस्वीर के साथ किताब फातिमा तो चार इंजे मतलब खुद आयत को भी सूरह में तसल्लुम यानी सिमाबिन भाई फिर खैर कसी को शुक्र अदा नमाज शुक्राना अदा सोचे का मतलब कल की आवाज़ से कुर्बानी में कम नेमत चिले देवाल का इन नशानिया का जुहदा मंतख लेरी दुश्मन को दियरी यहाँ लग जत दे बनी उम्मिया को बार तरीन बार अपशदी मतलब मौजूदों चीज़ तो अभी पास है वाला पैगंबर क्या पूरा ताना था रक्षा दे हुई औलाद चिमट बना असली औलाद को न बोई मतंगा इंसानी फरिसाब से असली औलाद में बोई दुनिया ही फंखान को सब बोई और आखिरत ला फंखान को सब बोई बोई इज्जत एहतराम दो बच्चा इस्लामी नजर में इसके जब उन्हें ने जब चिंग नंगा चिंग माशा जिला बोई से लेकिन फिक्र वो फिक्र नहीं हो दो बहलों लगो खुद दे में वो सारा मत तो पागल बीच के पर नाची में पर यार ताजा को इसके पर गाना जी है साहब फिक्र जी मत तो पागल से बीच के पर नाची में पर यार दो चीज का कसर जो महंगा चीज का बोला और बूमस के भी बहुत के भी लेकिन या बहुत चीज सुन में 70 अंबिया दुनिया की रिफे औलाद ने या मौजी औलाद ना 70 नबी 70 अंबिया दुनिया के हिसाब से दो बाबा तक औलाद थी वाला दिवस गामा सिखों गामा से जब दिन पर पैगंबर भी औलाद में पर कोना लो खाते पर इंशाअल्लाह पैगंबर की दुनिया के रसूल बीमार यंग गामा आता सी खुद परस्ती तरफ से कोई चार है तो बच्चे चला चलाई में कोई औलाद चाहिए ने वारिस चाहिए ने दुनिया का ये इलाका में चिल्ला रहे हैं औलाद से आए हदफ आगे खोल चुके देव अल्लाह कसर भी खुदा इस अमलात को चाहे पैगंबर ने अपनी को ले रसूल ईशान को पूरे अपने से देव अल्लाह से बिल्कुल बेंच दिया सुलाय को सर बना तो क्या मौजूदा ये ने देव अल्लाह एक ही सच्चा दुनिया का पैगंबर घर पे औलाद चिलेती और बनी उम्मिया को गामा मक्का मदीना गामा गांव से होती लेकिन दे गामा रक्षक और जनाब फातिमा ज़हरा इस अपने सुर मुबारक ना औलाद रसूल दुनिया को बांधने लगे क्योंकि आपको भी दुनिया का शख्स खाना फिर आपको चीज़ असर कर फातिमा तो उम्मादी यानी बवी जिसी या बवी आमो जे पैगंबर घर को सिला करता दो बदल कुरैश को निलवा या मक्का मदीना हालत को जियो तिपा दो बदल हालत को सोचे स्टेज पर जिंदा बोम पॉलिसी है तब रे काम था दे हालत को बड़े तिपा मक्का मदीना हालत को रोती से हालत को हम उस प्रेमों क्या हक बना दलील जुग बना पॉलिसी चिवे जो यार ना कि मालसा चिकोला बुदोंगरे मालसा चिकोला फ्री लिबास तैयार कर अगर बहुत से स्टार चिवे जो ये का या बड़ों बेटा से ये कैसा था जिंदा जिंदा और बुश के स्टार ना हम वो हम दोनों बोल सोच रहे कौन से को गए वाला बुश के से पाते दे हालत को इतनी बात हालत को आना भी हालत को जब अल्लाह हजरत ज़हरा का खुशत वाला ये वक्त को लेनू पैगंबर इसके महंगा चिकों से को फरियाद मुस्लिम चावल ले जाए वाला हम आवाज़ भी रिवायत चिक के मुताबिक बोमो तकरीबन जुक्सुम रिवायत चिक के मुताबिक बोमो हा हो चीज़ की कोई जिंदा लगो फारस के से भी बहुत जुक्सुम हो मुझसे पैगंबर जब बोला वो सी बिजनेस अलग मार्केट है सोचने की पैगंबर जब कुछ मत कसर भी उठा नहीं सी कोई से समाज भी चाह तो गए मतलब कसर जो हमें हर बोमो इस को काम से बोला चिका आजाद देख ले पैगंबर क्या पोसे सीना ले हाँ चीख ऐसा हम मायो सा या बहुत चीख ऐसा हम मायो से खाना बहुत चुस्म जाने से जिंदा दागोर पे सुना ये उनको जो दफा चीख साला रहा हम वो चीज़ों से बना तो सफर ही ले तो आला दूसरी गुस्से से क्या न दे दूसरी गुस्से आखिर हम हुई औलाद तईन दे साम से औलाद की मोहब्बत को हम खुदी या सारा अंसार ये से गामा तो ना विषय ना या औलाद की मोहब्बत को बोली बल्कि हम तारीख जो है वो भी नो अस्पताल ला हम चिक लेको बोमो बाविस उसके से ब्राल दान से ईशान से ब्राल दान से ने को चिक को ओला ये को नो ये खासी कहा
ليه نتشرع إيش أنت بقول هذا أصلا جوكس كذي بالميس بقول من ماشي يوم برا ولا ده حساب بقول إنسان كويه كخبر دي حساب أولاد محبة تيجي برا ولا ده ده أمر وزيكلس فعشي بقول مقدم ده بقول كريا ده هاتشينو كل رشتدار شيء ده بقول سكيس من أجاز ده لغة هو ده وقتنا خات لغة بالله ده بقول خان من أقول سنتاس أنا كنا كم دي كشة بالميس بقول منا ولا رحمه أشي بقول رحمه تقول زرنا كوسي كوسي ده بيقوم سوين ده ولا بقول كوسي مازس بيجري بقول إنت كوسي مازس كوسي ده بيوم أنا أرغسي شيء ده كنا كوسي أنا كنا دي كشة بقول لو جيبا ما بقول نام تقول إني سني يوم ده أتامي خدمة على أتامي لو على نام السفاري على ده وعلى إني ده كوسي كوسي سب يا بقول ثورة ثوم أنا يك ترى رحمه دو زرنا كوسي ده بيو نام ملا ده سفاري ده بس كيس ده بيقول إنت قاسي ملا إستشارة ده مجلس هو سيزر أنا يوم جزنا ما يوم ملاك ناسي راسي كره يا نازل شيلة كره شيلة بيرتي كره هو ثامن طرف دكيه ورده بابا بوسي خاريان بابا يا ما چاك كره هو سيزر نا فلان جیسے قسم بتمت کبھی یعنی دسترخوان یا مدد کر یہ کا یعنی جان میزا بابا وزر لو یعنی کلمات کبھی نہ کپڑے راسی مثال ما یعنی دسترخوان کا بھی تو یاد نظر بس بالمیس کو سی کو سی دو فریاد میں لاپا چیز ہے بولا لیکن کو سے اللہ کے رحم مایو نماز اور سماسیہ اب علماء کو زیدہ زیدہ واسطہ نماز ده عربي معاشره انت ده معاشره بالجلاب زهراء مرضی کا خوشا پیغمبر کا کو سے ام ابيها غریبی اور یا غریب عمد معاشره تنز دنیا تنز پیغمبر کا کو سے اخلاق پیغمبری کا تنز کی وجہ سے اولاد احترام ہے کی وجہ سے وہ احترام ہے وانا يا بني اهل السنه روايه من فاطمه بزعه مني وهي روحه في جنبي وثمرة فؤادي پیغمبر کا پوسی کا سب فاطمہ نیشن بھی زوری فاطمہ کی حصائی اگر پیغمبر نبی نارنا جناب فاطمہ نبوت حصائی اگر پیغمبر رسول نارنا جناب فاطمہ رسالت حصائی دائما اللہ قسم وہی روح بین جنبی فاطمہ کی سٹروک کوئی میر ویگر کی سٹروک کوئی انزر بنا تسلیم و دیگا کہ اگر سچی سی اسلام اگر گاہ سچی سی لن من دارنا جناب فاطمی ذریعہ اسلام ہے اگر جناب فاطمی ذریعہ اسلام لہ دارنا کوئی زندہ اسلام لن بلد سوہن لیکن اگر سچی سی در فاطمہ پھاسے فاطمی سبو پھاسے یم گاہ سامے گھنے کوئی اسلام لن دوانا کوئی مردہ اسلام کوئی دیوان کہتا وہی نور عینی فاطمہ نیبی اور کوئی اگر فاطمہ بن دارنا نبوت اور رسالت قدم چکارت آمین مدے یا وہ فرد قسم جو فاطمہ شمیز اور انزر چازے جنزر والا قسم جو پیغمبر حق کو کوئی حق پہ حیثیت کو انسانی عقل نہ تو امیر المومنین حیثیت کو قلب انسان سنی کو نہ تو جناب فاطمی حیثیت کو جگر کو نہ تو وہ چار تشبیح قابل دے والا خیر اہل ذوق اسی طریقے تشبیح یہ حقیقت ان میں پہنچان ہوئے میں لیکن شعر و شاعری نے یا شاعر کو بولے اہل ذوق کل دیو فریضت کی پیغمبر کے آپ کو سے قسم جو اگر نمت یعنی خدا سے قسم جو یا رسول اللہ لولا کا لما خلقنا یا میں نواز دی آسمان زمین کا خلق میں بھی دیکھنا لولا علی لما خلقنا علی اگر بد سنما یا سے خلق میں بھی لیکن دی والا قسم ولولا فاطمہ لما خلقتما اگر فاطمہ بد سننا یتن اس کا خلق میں بھی یا کو فاطمی عظمت کو حدیث عیسائی میں مرکز محوریت کو تعبت ہو تو کام کری ملسی کا دیو چاز ہے ودا کسر جو ہے خدا سے استحمزات کو پیغمبر کی دنیا ہے خاص ستاس پوری چھوس کو دنیا رکھن چکا ہے اگر علی نے سنانا چھوس کو سنگل سمی گئی ان پر پیغمبر کی پتا اگر شخص یہ سنا علی نے سنانا اگر علی حمایت کو میں سنانا چھوس کو لے کر دفن گئی پر اسلام کو اور اگر علی با اللہ جناب فاطمہ کی زہرائی اولاد کو میں سنانے اسلام انہیں مکہ مدینی نے ختم ہوئی لہذا اسلام کا چین سینو جناب زہرائی مرضی اولاد کو نامہ نصیب رسول خدا سے قسم جو منا چھن نس لیکن اس عزیزو دو چین سے بولا چکو امیر المومنین شب ہجرت جبلا پوری بستری کا زم بھائی پیدت ان کو
اچی پوچنده ونا زهرای مرزی پیاپه سان کو پورا لازم سے عبادت مشروط ہو پہ بیده سان دلے گرے شما عزیز ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دلی یا ایام کنی شہادت ایام کنی مور جناب زہرا مرزی کا تھن بھئی پی مصیبت لے نماز یا کنی چشمہ نیچل بری ناش قدر مبارك شخصنا كسر وديا أبدا سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سبت الليالي شسبنا ريشا بواغرني كتن بيت المصيبة يعني أمتي سني كبس بيت بظلم كنا كر سوچي واري كتن ستسندار يا ساسنگي واري كتن ستسندار نچاني تغير تبديل بيت بالله أكبر زهراء مرزي كتن بيت بظلم كنا سوچي يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين لترشد يانا كسر بيوزي زهراء كتن ستسندار بيت الله أكبر زهراء مرزي آخر أيام كنت منا إمام حسن إمام حسين كل يوم چوشکر تازدونی نماز کن نماز بسه خدا مزان شی خدا کسی تیار بسه نشاستن دو دوام کسر میمون دو چازش نحسکگی مصیبتی نمونه یه دال زان چو بشکن چیزو میگوه این داره زان چو تیار من سلمان کسر میمون کلی بیابوسی کامسی غالا نی کمریش کلا یا دمیرو گلمسی پیشتر اردم تکی طرف تبلوست تازدن دری والا کسل میگوید اگر جاگی سیسکن چلی اگر ماسی ها مزش نکیالا معلوم باز که زهرای سکیانی نمیدایی کنه شب بندر باید الله اکبر زهرای مرزیتی دنیایی کنه شب سمت سکده والله حسن ده حسین زیزین آشاد هر بیگا چیو سوازن فریاد رس الله اکبر زهرای مرزیین الان بابا کاملا مسجدی نشاشا سندی پیغام بودنجک بنا کسل جو امیر المومنین سیگا بولد رسه زهرای مرزی مصیبت بدوش بنا امیر المومنین سیگا بول توزه سیگا بول بنا بیون اردوین که چودم سکونی نام بهوشی کم الله اکبر زهرای مرزی مصیبت بیاغیسی امیر المومنین لطفیز نسلبی نامی وقلسا کلی ناموسی وصيت لزد بيام نعم يا علي يا غسي من حمدني وكفني ودفني وغسلني بالليل أمير المؤمنين لا شفنا لي جنفجا يا غسي من صلى حدود من يا غسي من صلى غسل من يا غسي من صلى كفنسكن يا غسي من صلى دفن بسه دو جازر فنزك زروانا دو علي لمعلوم سوسي عليسي غسل من انتي كل بيان بيغلامو تعمل سيبوي قدر من معلوم سو سيبو شهيد سوزه بيتسو بازو يا مبارك نبوتن بنا معلوم سو كل بيان بيغلامو يا مبارك كسا شهيد سوزه بيتسو دل نبوتن بنا امير المؤمنين سي ارجعنا كرنا فرياد ريس ده فرياد بو اصحاب كل كان عذاب نزل الله ششمنا ريجن خدا يا صبر يا شيخا يا غسي ويا غامل صبر بسي يا غسي سسي حمد بدر يا غسي دي حساب فرياد المنا كل دموسي كسل بافسوس زهراء مرد ياسي كل قدر بيان بزغركم طلبت بزغر كناني نفساس يبزق الله اكبر جنازه تیار سم امیر المؤمنین سیگامنا زیزی جنازی کا حاضر اسکرد حسن مجتبا زیزی جنازی کا تن زینب کبرا کلثوم زیزی جنازی کا اور مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین نظر بنا کسر بھی واللہ چشمہ نری چن زیزی سی باقی حاضر من بغمی آمین دوخنا زیزی کا فرین اخلاق کل بیوزنا مظلوم کربلا کافر دفلا دوخنا حاطفی نام الليالي یا کسی شغمه کسی جینا بچو برفسه من دا قیامت لحظه من الله اکبر الا لعنت الله